देखिपे नवरंगपुर जिला झरिगाँ ब्लॉक रावसार बालीजात्रा उद्यापन हम ये उद्यापन बहुत देवादेवी मेड़ आम आसी पहुंचीचु आज रावसा बालीजात्रा नवरंगपुर जिला झरिगाँ ब्लॉक रावसा। तो आम सहित किसी अतिथि अच्छा आम पचारू बुझा यही वर्षर बालीजात्रा केते मास धरिकी आज्ञा बालीजात्रा चलता तुम परिचय टी देवे। आमर परिचय तो भाईना आमर तो 3 मास कंटिन्यू 3 मास आमर बालीजात्रा होची भाईना एटा होची आमर भद्रामाटी कहबेला। तो मुई विशेष किसी ओडिया नाय कह टी देशियान पचारबी। तो आमर पारंपरिक जो बालीजात्रा रही प्रत्येक ब्लॉक प्रत्येक गाँ विभिन्न गाँ ने आम देखा जीवुचे कौन कौन जगह ने 40 वर्ष 50 वर्ष परे जो बाली आईचे गाँ रो सुख दुख जर मुंड रोग बाईट इत्यादि भल हेवा काजे वर्षा पानी भल हेवा काजे बोली कर जन बालीजात्रा आनवा एटा सत्य है कि मिथ्या है कि इटा हमर गाँ सुविधा महल पाई आज्ञा एबे देखो सब पूजा है आज्ञा हमर धार्मिक पूजा तो ना कला धार्मिक पूजा तो ना आज्ञा तार लागि हमें इटा गोटे 50 वर्ष हो 40 वर्ष हो कि 45 वर्ष हो इटा हमें आनवार नियत दरकार है। तो निश्चित भाव में हमें गोटे आज्ञा पचारि कर बुझते रहो तो 3 मास धरी कर जन बालीजात्रा रहुए आमर परंपरा अनुसार देवादेवी मानकर सीमांत आमर पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़ आमर जिला है नवरंगपुर। तो दर्शक मन आमर देखते रहा साइला लोक मन कि आमर बालीजात्रा एमती चलते रहा है गीता ने रोहिला के मारी कर कंदनी के विवाह हुए आमर जन भीमा। तो ई जगह ने रोहिला कंदनी आमर जलकाम ने जांगड़ा भीमा आहरी आमर विभिन्न प्रकार जो देवादेवी हुआ। तो आमर संगे आज जन पुजारी आज्ञा अच्छे पुजारी आज्ञा पचारि बुझू आज्ञा आज बालीबात यात्रा रेला केनता रेला आज्ञा अरे केत मास धरी करला सेटा दायला आज्ञा हमर 3 मास चलला 3 मास चलला हमर देवता हमर आदिवासी रो परंपरा सेंती चालू चालुची।
दीर्घ केते वर्ष पर बाली आइला ई जगह बहुत वर्ष 50-60 वर्ष ହେଇଗଲା। तो ई बाली यात्रा काय काजे करा जावा है तार किछि विषय वस्तु ठीक कहबासी সেটা তো আজ্ঞা আমার বালি যাত্রা এটা আমার মাটি দেবা দেবী সব শান্তি হবা কাছে সেটা করা যায়। তাহলে ଥିବ মোর পাখরে ଥିବ आसपास भी भल भाव हुए से यात्रा कर तो बहुत खुशी कथा परंपरा अनुसार हमर जो बाली यात्रा जोंडा चलला छे कि हमर देशिया कल्चर आदिवासी कल्चर नवरंगपुर जिला अंचल जो आदिवासी अंचल रे हमर जो यात्रा चलला 3 मास धरी कर बाली यात्रा कायगाज करा जाए और बाली यात्रा करले काय तार फलाफल मिलसी तो हमर संगे आर जने पुजारी आज्ञा अछि तमे पचारी बुझबा आज्ञा आज्ञा मोर नाम है धनर पुजारी 6 नंबर वार्ड मेंबर ये हमर काटमाली भीमा यात्रा 1977 मसिया रे बाली आनले हमें जट करतिला बेले बाली आनले एबे 2025 मसिया रे हमर जानवा दिने बाली आन आज्ञा इका देवा देवी शांति लागि हमर रोटी पुटी शांति लागि कि हमर बाली यात्रा परबता चल जाए आज्ञा ई जगह ने काय काय देव बनाइला छे क्या नाम केतना कहबस जगह ने रोइला कंदनी बालमती डुगनी सब देवादी सरवर देवादी रोइला मेनका सब उर्वशी सब उतर गया मत खेल करवा का सब देवादी मन आसबे हमें जानवा पाइलु छे कि कंदरी जोन रोइला कंदरी रोइला रे भाई रोइला के मारी कर कंदरी के विवाहसी भीमा देवता बोली कर हम सुनलो छे तो हमर संगे हमर पुजारी आगे सभापति हमर जोन कमिटी सभापति पचारी बुझबो अपसरंतु आज्ञा ये जो बाली यात्रा चलला छे दीर्घ 3 मास धरी कर नवरंगपुर जिला हम रावसा ग्राम में गोटे देखबा पाइलु जानवा पाइलु और हमें आसी पहुंचलु तो दर्शक मान के काय करना चाहबा जो 3 मासिया बाली यात्रा काय कारण ने बाली यात्रा करले काय फलाफल मिलसी आ विषय वस्तु ठीक जणाय এটা আমার দাদি গছি আমার দেশিয়া ভাষা कहते इंग्लिश ने जेजे बापा আমার দাসী গোত্রীমান বজাই করে রখিছেন 1977 মସିହାରେ ବାଲି ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଲେ ନାହିଁ କି ଆମର ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ବି ହବ ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବାଦେବୀ ଆସି ଆମର ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧୂଳି ପଡିବ ପାତାଳର ଭାସ୍କି ନାଗନି ତାଙ୍ଗ ଯାଇ କରି ଏଠି ଆମ ମଣିଷ ଲୋକ ସହିତ ତାଙ୍କେ ଖେଳ ଖେଳିବେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରି ଆମର ଏବେ 47 ବର୍ଷକୁ 2 ମାସ ହେବାକୁ ଆମେ ବାଲି ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ଆଣିଛୁ 2025 ମସିହା 1977 ମସିହାରେ ବାଲି ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବର୍ଷା ବି ଭଲ ହବ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଯାହା ଆମର ଏ ବାଲି ଯାତ୍ରା କଲେ ତାହା ତାପରେ ଆମର ସର୍ବଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ହଉଛି 12 ମାସକୁ 13 ପୂଜା ଆମର ଦାରଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛି ଦାରଣୀ କଳା ଦାରଣୀ আর সেটি দারণী চোখ দারণী সে দারণী দেবতা ঘরকু গরণী দাণ্ডকু ধারণী সে দারণী পূজা পায় বালি 50 বর্ষকু তরে যার সুবিধা দেখি করি 20 বর্ষ আনবে যার সুবিধা দেখি করি 25 বর্ষ আনবে কিন্তু আমার বালি আনবা 40 রু উপরে একা করতো হেলে আমি বালি আনছু সেটা দারণী মার পূজা হি পড়িব সেটি বলি तो दर्शक बंधु आमर संगे जुड़ी रहला हमर जो गाँव रो मुख्य आमर संगे और जने वरिष्ठ लोक छे हमर नरसिंह आगे हम पचारी बुझीवा बाली यात्रा ने 3 मास धरी के जो बाली यात्रा चलला आगे केते लक्ष बा केते खंडे पैसा जो 3 मास धरी करे हमर जो गाँ ने ई गाँ ने बाली आइला छे अलगा गाँ ने सोता जीवार नाही गाँ ने आका संध्या आइले हमें पहुंचबार आछे 3 मास जाको गाँ रे केंती कर चलाचल करले केंती लोकन को खाइबा पीबार व्यवस्था करले केते खंड खर्च है ओ देखंतु ये रामसा ग्राम रे बाली 3 मास देरी जोटा एटा करायला खाद्य विधि व्यवस्था रे बहुत सुविधा थिला आउ जते जण आस्तिले तांको आमे संध्या बेले आले ताका मन के खाद्य को एक ताका मन को छाडथिलु आ ऊपर बेले 10टा बेले आले ताका मन सीधा सकाळ समय ताका मध्य खाद्य को ताको छाडथिलु सेनिका देरी बहुत आज को
ବର୍ଷେ 8 ଦିନ ଚାଲିଲା ସେମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଛି। ଆମର ଏ ପାଟ ବାଲିଟା ହଉଛି 47 ବର୍ଷରେ ଆଜି ବାଲିଟା ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲି ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପୂଜାରୀ ପିରିୟଡରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା, ପାଟ ବିମା ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ସେଟା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆମର ରାଜମନ ପୂଜାରୀ ଥିଲାବେଳେ ଏ ଅମଳରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ରାଜମନ ପୂଜାରୀଙ୍କର ତାହାର ସୁପୁତ୍ର ମାର ପୂଜାରୀଙ୍କର ଅମଳରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ବହୁତ ଆଡମ୍ବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆଡମ୍ବରେ ବାଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ବକ୍ତା ବନ୍ଦ କରୁଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ଜାଣବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ML ବା ସାଂସଦ କିଛି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ML ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲୁ, ନରସିଂହ ବତ୍ରା ପାଖରେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ 10 ତାରିଖରେ ଆସିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ପାଖରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମର ନେତା ପାଖରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୁରୁଦାସ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଟା ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଁରେ 3 ମାସ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, 3 ମାସ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ସରକାରର କିଛି ସହାୟତା ପାଇଥିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ? ହଁ, ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଆମକୁ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା, କି ଆମକୁ ଧୂପକାଠି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା। ସରକାର ତରଫରୁ ଆମର MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କି ରମେଶ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କି ନରସିଂହ ବତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବଲଭଦ୍ର ମାଝୀ ନାଇଁ, ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ। ଦର୍ଶକ ଆମ ଭିଡିଓ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡିକି ରୁହନ୍ତୁ। ପୁରାପୁରି ଆଜିର ଭିଡିଓ ଦେଖଉଛୁ, ତ ଦେଖି ନେବା ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟଟି। ତ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଗାଁର ପୂଜାରୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରିବୁ ଯିବା ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା 3 ମାସର ଆଜି ଶେଷ ହଉଛି, କଣ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଦେବାଦେବୀ ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟତଃ 3 ମାସର ଯାତ୍ରାଟା ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଦେବାଦେବୀ ପର୍ବ ଏଇଟା। ତାଙ୍କର ଖୁସି ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ସବୁ କରାହଉଛି। କେତେ ଯୁଗ କେତେ ପାଟଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉଛି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଠିକ ରହିଛି ସବୁ କିଛି। ଗାଁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସଜାସଜ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆମେ ବି ପାଖାପାଖି ଦେବାଦେବୀ ତ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ପ୍ରାୟ ଦେବାଦେବୀ ଆସୁଛନ୍ତି। କି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି? ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଆମର ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ? ମା ପେଣ୍ଡାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଦାରୁଣୀ, ଗୁମାନି, ପର୍ଦେଶିନ, କାଳୀ, କଙ୍କାଳୁଣୀ, ବାଉରୀ ମାତା, ସବୁ ଅନେକ ଗୁଡା ଅନେକ ନାଁ ତ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ ସବୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ତ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡିକି ଥିଲେ ଆଉ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପୂଜାରୀ। ଆମେ ଯିବା ଯାତ୍ରାର ଦେବାଦେବୀ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ରହିଛି। ଏ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁସାରେ ଯୋଉ ବାଲି ଆସିଛି, ସେ ବାଲିର ଉପଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ସେମିତି ଆମ ନୂଆ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ବାଲି ଏବଂ ବଜାର ମଣ୍ଡେଇ ଯାହା ବି ରହିଛି ଆମ
आज पानी का करने वाला है ना बोला का बात जाओ सटले खगराई कराना मानव हाँ 2 घंटा 3 घंटा लागे बंद घाट और कमर बेड़ा भितरे काय काय बदलू है ऐसा होता है नहीं
ଏବେ ଆମେ କେତେ ହରି ଆଣିଲେ ମାତ୍ର ମାତ୍ର ନିଜେ ଦେଇକରି ପ୍ରଭୁ ଆଣିଲେ ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏତିକି ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଭାଇନା। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବାଲି ଯାତ୍ରା ଏଠି ଏଇଟା ଏଇଟା ଭାଇନା ଆମର ତ ଏବେ ଆମର ବାପ ସ୍ମଲ୍ 8 ନମ୍ବର ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାଲି ଆଣିଲା ଆଜ୍ଞା। ମିନିମମ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ? ଏବେ 50 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଯୋଉ ଭୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜି 4ଟା ଭିତରେ ଭୀମା କୁଟା ପାଇଗଲେ ହଏ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ବହୁତ ଖୁସି ଭାଇନା ବହୁତ ଖୁସି ଆଜିର ଯୋଉ ଆଶା ଗ୍ରାମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ଆଶା ଗ୍ରାମର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ 2 ଗୋଟି ଭୀମା ଖୋଜିକି ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ବାହାର କରଲେ। ହଏ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଖୁସି ଭାଇନା ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାଇ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ଦେବାଦେବୀ ମାଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଦେବାଦେବୀ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଭୀମା ଗୁଟାକୁ